نہ اونچی کوٹھیوں پر ہے، نہ سونے پر نہ چاندی پر، نہ ہیرے موتیوں پر ہے، نہ بنگلے پر نہ گاڑی پر، نہ اونچی کوٹھیوں پر ہے، نہ ہیرے پر نہ موتی پر، نہ سونے چاندیوں پر ہے۔ امیر شہر تجھ کو ناز ہوگا اپنی دولت پر، امیر شہر تجھ کو ناز ہوگا اپنی دولت پر، ہمیں تو ناز اپنے ملک کی ان بیٹیوں پر ہے، ہمیں تو ناز اپنے ملک کی ان بیٹیوں پر ہے۔ بہت شکریہ حاضرین گرامی۔ آئیے 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ وہ 4 مصرے صرف میرے جذبات نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے جذبات ہوں گے۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جو صاحب روز کرتے ہیں وہ وعدہ بھی نہیں اچھا، جو صاحب روز کرتے ہیں وہ وعدہ بھی نہیں اچھا، ہمیں معلوم ہے ان کا ارادہ بھی نہیں اچھا۔ بار بار ہمیں تسلیہ دی جاتی ہے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی عوام آپ کی نیتوں کو جان چکی ہے۔ میرا اگلا مصرع مکمل ہو، اللہ کرے کہ آپ میری آواز سے آواز ملائیں۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص۔ جو صاحب روز کرتے ہیں وہ وعدہ بھی نہیں اچھا، ہمیں معلوم ہے ان کا ارادہ بھی نہیں اچھا، کہ جب چاہو اور جو چاہو وہی قانون لگوا دو، کہ جب چاہو اور جو چاہو وہی قانون لگوا دو، حکومت کا نشہ اتنا زیادہ بھی نہیں اچھا، حکومت کا نشہ اتنا زیادہ بھی نہیں اچھا۔ اور حضرین گرامی وقت بہت کم ہے، مجھے ایک نظم پڑھنی ہے۔ ہندوستان کا پورا موجودہ منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مطلع پڑھوں گا، اللہ کرے کہ آپ میری آواز سے آواز ملائیں۔ میرے سامنے میرے محترم نسیم صدیقی صاحب، مستقیم مکی صاحب، نظام الدین رائین صاحب، تمام لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ وہ تمام تر نعرے جو آپ کے کانوں میں گونجتے ہیں، وہ تمام تر منظرنامے دلی اور ممبئی، تمام ممبئی باغ، جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، وہ تمام منظرنامے میں شعر پڑھتا ہوں۔ اہلیان اسٹیج سے بھی خصوصی توجہ کا طالب پیش کرتا ہوں۔ سب بتائیں۔ کل بھی برباد تھے، کل بھی برباد تھے، اب بھی برباد ہیں، کل بھی برباد تھے، اب بھی برباد ہیں، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں؟ کل بھی برباد تھے، اب بھی برباد ہیں، کل بھی برباد تھے، اب بھی برباد ہیں، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں؟ اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں، گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں، گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے، کل بھی برباد تھے۔ اور دلی میں ہونے والے پورے فسادات اور میرا بند پیش کرتا ہوں سر بطور خاص۔ کل بھی برباد تھے، اب بھی برباد ہیں، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں؟ ان کو گیتا سے مطلب نہ قرآن سے،
हिंसा भड़काते हैं जो बड़ी शान से। इनको गीता से मतलब न कुरान से, हिंसा भड़काते हैं जो बड़ी शान से। जाने क्यों इतनी नफरत है इंसान से, वारी से हजरत टीपू सुल्तान से। जाने क्यों इतनी नफरत है इंसान से, वारी से हजरत टीपू सुल्तान से। इस तरह करते हैं खून इंसानियत, इस तरह करते हैं खून इंसानियत। जैसे इंसान नहीं है ये जल्लाद है, अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ, अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ। गोड से और हिटलर की औलाद है। और हाज़रीन गिरामी, हमारे आबाओ अजदाद ने अपने जानों की कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि उनकी आने वाली नस्लों से पूछा जाए कि आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आप सबूत पेश कीजिए। मैं अगला बंद पढ़ता हूं, अल्लाह करे कि आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं, अपनी दुआओं से नवाजें। पेश करता हूं दरख्वास्त। कल भी बर्बाद थे, कल भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद हैं। कौन कहता है हम लोग आजाद हैं। क्या मिशन है तुम्हारा हमें है खबर, चाहते क्या हो तुम शहरियत छीन कर। क्या मिशन है तुम्हारा हमें है खबर, चाहते क्या हो तुम शहरियत छीन कर। है जो मकसूद करना हमें दर बदर, जालिमों तुम भी ये याद रखना मगर। है जो मकसूद करना हमें दर बदर, जालिमों तुम भी ये याद रखना मगर। इस वतन की इमारत है जिस पर खड़ी, इस वतन की इमारत है जिस पर खड़ी। हम मुसलमान हैं इसकी बुनियाद है, अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ। गोड से और हिटलर की औलाद है। कल भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद है। कौन कहता है हम लोग आजाद हैं। और ये बंद भी बतौर खास, कल भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद हैं। कौन कहता है हम लोग आजाद हैं। अमन और शांति के तरफदार हम, उनकी नजरों में फिर भी गुनाहगार हम। अमन और शांति के तरफदार हम, उनकी नजरों में फिर भी गुनाहगार हम। हमने सर को कटाया वतन के लिए, इस वतन में बराबर के हकदार हम। हमने सर को कटाया वतन के लिए, इस वतन में बराबर के हकदार हम। कैसे हम छोड़ दे अपनी मिट्टी जहां, कैसे हम छोड़ दे अपनी मिट्टी जहां। दफन हम सब के आबाओ अजदाद है, अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ। गोड से और हिटलर की औलाद है। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि आखिरी बंद पर जो आज का ये मौजू है वो मैंने सुना, अल्लाह करे कि आपकी समातों पर मेरा मिसरा मेरे बंद आपके दिलों पर दस्तक दे, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूं मैं दरख्वास्त।
कल भी बर्बाद थे अब भी बर्बाद हैं, कौन कहता है हम लोग आजाद हैं। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोडसे और हिटलर की औलाद है। बिक गई मीडिया बिक गई अदलिया, बिक गई कुर्सियां बिक गई वर्दियां, बिक गई मीडिया बिक गई अदलिया, बिक गई कुर्सियां बिक गई वर्दियां। घर से अपने कभी भी जो निकली नहीं, आज सड़कों पे है कौम की बेटियां। घर से अपने कभी भी जो निकली नहीं, आज सड़कों पे है कौम की बेटियां। जल्द कोई बराहीम फिर आएगा, जल्द कोई बराहीम फिर आएगा। सुन ले ये जितने नमरूद शद्दाद है, अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोडसे और हिटलर की औलाद है। और हाज़रीन गिरामी, आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। ये तमाम तर कवानीन, ये तमाम तर जो मुसीबतें आती हैं सिर्फ इसलिए लाई जाती हैं ताकि आप हुकूमत से सवाल ना कर सकें कि इस वक्त महंगाई का आलम क्या है, ताकि आप पूछ ना सकें कि बेरोजगारी का आलम क्या है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ, ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे रुखसत कीजिएगा। पेश करता हूँ बतौर खास। सोते हुए लोगों को शायद, मुस्तकीम भाई, सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया।